Next stop is Balite Tree. The second stop. Balite Tree with 20 entrance fee. Kasi minsan, Bisaya kami, hindi namin tindihan. Mabuti yung Tagalog din. Para naka-ano naman yun. Parang okay, so bali, 40 guys. Tatak guys. Okay, salamat. Wala kadagwa sa tilapia guys. Mani mga on sa inyong kuko. The Balite Tree, the old and the biggest tree in the world. Napaliguan ko ng mga kalabaw dati. Para ghost, adili, para ghost town ba? Ano? Kung gusto niyo kumuha ng pang-ihaw, nandito lang po. Ano ba yan? Another post. Another post. Pina sakit sa ulo. And we're done. We're going to our next destination. Our next destination is Hapitanan. Next destination, Hapitanan. Lapitan. You need to put your name here. Hello, sorry. Ah, ano? Sakin niyo po between your legs. Ano pala yan? Parang tingin dito. Dalawang free jump. Ito. Tingin sa harap. 1, 2, 3 jump. Turo yung kamay. Yung left hand. 1, 2, 3 jump. Tupi mo pa yung tuhod. 1, 2, 3 jump. Tapos tingin dito. 1, 2, 3 jump. Nice one. Next. Angat yung ulit sa likod. Close yung paa. Pantay lang. Wait lang. 1, 2, 3 tingin dito. Hey guys, here in asan na Donation book. Hapitanan. Hapitanan yung maglukulok so kay kuan lang guys, donation. So donation lang ari guys. Ato sa secure no nga kana ganing. John, 3 years old. Donation na naman tulog ka. Kaya guys, abot kami. Sambolong Underground River. Sambolong Let's go. So mag-underground river naman guys. We have to change our outfit. Outfit check. Guys. So Change outfit. Sambolongan Underground River. See you. Yes. Basta na ako makuan guys, picture na lang ako ma-upload.
Sige. See you. Thanks for watching. Iginagmay. Basta magkasinabot lang. Na may careful, okay na. Ito lang. Oo, pwede. Clip lang, clip. Okay na. Sige. Na-feel siya na ni Kuya. Dahil yung palungon ako ah. Okay. Muna siya ang bato, na purma siya o Buddha, tapos na tay tao-tao dire ka, di na sa clay lang, clay. Muna siya ang security dire, kana atong tubig, very clear kay kayo. Kaya na dire muna siya ang tubig sa tubig. Kanina, nire kita.